seputar danau Galilea deher Kapernaum. Maka tremen mekala perkuta megi pengajaran Tuhan Yesus asangken kala kota Jerusalem. Tuhan ta Yesus akhir-akhir geluh nange, maka enggo ia mendekat ku Jerusalem, maka enggo ia ngajar i kota Jerusalem. Tapi sebelum buen Tuhan Yesus ngajar, man kala perkuta, kala nelayan, kala si pinggiran danau Galilea, daerah Kapernaum. Ijenda Tuhan ta Yesus ngajar i tepi danau Galilea. Labo harus rumah pertoton ngajar. Tuhan Yesus mon ngajar i tengah dalan. Ajarina uga pemuda anak perana si bayang. Mon ngajar ia i rumah penduduk. Mon ngajar ia janahna erdalan eka turi kena rahasia man ajar-ajarna. Canah jenda Tuhan Yesus ngajar i tepi danau. Ijenda Markus ikata kena perban sekal teremna jelma. Mon terem. Tapi ijenda sekal teremna jelma sire. Zaman sindai lengalit mik bagi gundari lengalit mimbar. Uga iban Tuhan Yesus gelahna krina jelma si sekal teremna enda megi kata di bata. Iperdiatekan du pustaka Tuhan Yesus leben rusur ngajar memberitakan Injil maka ibanna mujizat. Enda pe Tuhan Yesus ngajar. Maka inangkihna sada perahu silit ije ngadi-ngadi. Enda kairtina perbahanan Tuhan Yesus si biasa siakan, simple siakan. Tapi enda merbahan maksimal pemberitaan Injil. Makana ingan kundul ijanari kita ngerana uga sora enda Tuhan Yesus iperdiate kena. Sebab nalit hal-hal si sepele siakap tapi banci menghalangi pendahin Tuhan. Litkah hal-hal si siti je kita berhikmat langsung kami alu maksimal pendahin Tuhan. Maka perlu si perdiatekan. Labo saja si tuhuna bas berita Injil bas geluh tape uga kam erdakan, uga kam napui, uga kam nuciuis, uga kam ngadu obat pompa, uga kam nama pupu, uga kam pesai jumandu, uga kam merawat sinuan-sinuandu, uga kam daya kenca. Hal-hal si sepele menentukan hasil si lebih maksimal. Tuhan ta Yesus cenda carana gelah ula kalak siasa asakan, carana gelah krina kalak natap ia megi kaisi kata kena. Inangkihna sada perahu silit ngadi-ngadi. Perahu ngadi-ngadi. Lengaya berkat, lenga nangkih penumpangna. Tapi enda mai pergunakan Tuhan Yesus jadi sada alat rebahanca alu maksimal berita Injil kata di bata. Si perdiatekan kai silit si keliling ta. Si banci erguna kubas geluhta arahe banci ermulia Tuhan. Perdiatekan du pinggir jumandu sapondu kerinana lit gunana maka iban Tuhan ije. Ula dauk saja lalak mata andu dawar. Lanin dusuki jumandu jeng hertandai. Jeng pasu-pasundai. Tapi cakalah buat tendu. Ngom je kerinana. Perlu iperdatekan isi keliling ta. Perlu kita mindo hikmat bas Tuhan. Gelah kai silit di dihirtandai. Banci ipake. Guna keperlunta. Arahe banci ermulia Tuhan. Makana ipake Tuhan perahu si ngadi-ngadi ije. Ibas perahu ndai nari me Yesus kundul jana ije nari me ia ngajar. Ngajar artinya lit pengajaran. Ngajar artinya lit je rahasia. Kala sinterem tedis itu pidano. Ia kundul ibas perahu si ngadi ije.
Perahu tentu bas danau lebih meteru asangkan pinggir danau. I pinggir danau danari kalak tedis. Berarti Tuhan Yesus engkau lebih meteru. Pinggir danau Galilea labo bagi pantai Sirata bagi. Pinggir danau Galilea mirip tongging. Pinggir-pinggir nandai lit permiring nah bagi. Maka datas nar ganjang na jelma. Krinana natap ku Tuhan Yesus. Engkau teruh Tuhan Yesus. Kundul bas perahu. Enda hikmat Tuhan langsung kal erguna maksimal tindak kena kundul datas perahu jenari ia ngajar jelma sinterem tedis i pinggir danau dai. Nina ayat 2 melala pengajaran iajar kena. Maka nambuhe sila icatat pustaka. Tapi alu pendahin kesah si badia, ipilih penulis si penting kal. Kam rasa aku melala ngesiman ukuran, melala siman cakapenken. Tapi uga kam memilah. Kai si perlu ukur kendu, kai si perlu cakap kendu. Labo banci krinana, i bagi kendu i cakap kendu. Waktundu sadawari la lebih 24 jam. Adi seriban dukrinana kamlah berhikmat. Perlu asadekahna kaman belo adiman belo dengakin. Asadekahna kam cekurak adi cekurak dengakin lang talabu. Asadekahna kam ngopi kedai kopi. Asadekahna kam ngeranai lar suki cakap dundai. Musti lid enda alokasi waktu. Labo banci krinana seribandu. Pustaka si badia, penulis Alkitab, ipilahna melalang pengajaran Tuhan Yesus, melalang mujizat Tuhan Yesus, tapi pilihna endape melalang pengajaran Tuhan Yesus. Si ajar kenaman kala ndai alu perumpamaan, tapi Markus jenda ipilihna, si pemena ipilihna, enda masih ngambur benih. Nina man kala sinterme ibas pengajarna begikenlah. Penting begikenlah. Ibas padan sindekah. Kata si paling penting. Shema o Israel. Enda meulangan pasal 6. Ayat 5-6. Dengarlah hai Israel engkai. Di batang rana lalap. Di bata nepadoni endang rana, di bata mimpin umat nang rana, di bata nurikan isi pusuh nang rana. Maka naban Tuhan dua cupinta gelasi begi. Maka tradisi Yahudi ngerana megi. Tradisi Yunani menulis menatap. Maka bespadan simbaru perlu ketelitian huruf. Perlu ngidah. Ban kalak Yunani ipengaruhi kalak Romawi ia ngidah. Maka bangunan-bangunan Yunani kagum kalak. Pakaian-pakaian Yunani senang kalak. Ban zaman sindai kerehen Tuhan Yesus pedua kalikan penting ngidah. Tapi terus sepadan simbaru Paulus ibas Roma pasal 10 ayat 10 itu. Iman datang oleh pendengaran. Dan pendengaran itu tentang firman Kristus. Perlu si begi. Nina Tuhan Yesus enda begikenlah. Engkai maka bagi. Begi enda mepintun jendela masuk kata di bata. Adiman kam lata langi du babahandu tetap melihe. Bagenda mepertendinta. Loban ciman pertendinta adilakin sita langi cupinta. Enda labo kemampuan megi secara fisik. Tapi enda kemampuan megi secara rohani. Kaikin ertina begikenlah. Enda mejeban ukurundu. Ukurkenlah, perdiatekenlah, pergermetkenlah. Kai Tuhan ngerana. Begikenlah. Nina Tuhan Yesus litma sekala perjuma lawas ia kujuma ngambur benih. Terbiasa kala Israel ngambur benih gandum.
Anggo ibajakna jumana, litje parik jumana ndai, iambur me gedang-gedang parik nda benih. Adi kita lebeng, mirip-mirip nge. Tapi ia lang resada kuja, iamburna benih ndai. Nina ayat 4 sanga ia ngambur benih ndai deban dabuhku tepi dalan. Perjumaan kala Israel lambelang. Perjumaan kala Israel nainari labum belang. Makana musti ia berhikmat. Jana sehwari enda lalit teknologi pertanian ngelebihi asa Israel. Bankai lambelang jumana bankai batu-batu jakrina sulit nuan-nuan. Maka negara si mejile alamna bagi kita katawari pe baci nuan-nuan, katawari pe matawari, katawari pe bancir hudan. Sada bagin enda pasu-pasu, tapi sada bagin rebahanca malas, lemah pikirenta. Kala Israel lambelang jumana erbatu-batu, tapi ijeme yang geluh. Makana juma-juma kala Israel erpetak-petak, buwe dalan-dalan. Erkiteken buwe je kala kujuma maka banci. 4 sukina jumana dalan kelewat. Dalan kala are kujuma sada are endape bagi. Musti isediakan dalan. Adik kita masih pagar ku dalan nema. Ngope tercaru kentikun kelake. Siban-bana sitak bagi. Kelakangi kamu. Tapi kala Israel lo dah dulit pagar. Wah, sediakan dalan kala bagi. Jadi si merdang dai deba benih dai dabuh ku tepi dalan. Minter tak kala enda. Minter tak si megisa. Benih dai lid deba dabuh ku tepi dalan. Maka perik-perik manganisa sekeri. Perik na kitik. Jenda perik gereja ni tak bagi meija. Minter kal ibangani perik dah sebab naja labo melala batang kayu ingan perik cipan-cipan lang ikut-ikut nang si merdange lamis tutu pindu entah bincar guja miseng pumahina bagian dama khotbah Tuhan Yesus maka minter kal nangkap kala si megisandai maka reprik-prik manganisa sekeri. Nina Tuhan Yesus ayat 5 debakan dabuku tanah sir batu-batu jelas. Tanah Israel erbatu-batu lebih kena asa tongging. Maka hebat kala Israel bas batuah bancian nuan-nuan. Tanah na erbatu-batu. Perban lambages tanah na maka pedas turah benih dai. Itamang ka andu tanah kuji melipes. Ersulikan camis parparilas kenalas minter turah minter ka jumpa raslas makana perban lamba ges tanah na maka pedas turah nandai tapi kenjai parparilas matawari mintes melus dengan kerah sebab lambages uratna masalahna ijenda uratna lambages adi sindai minter pan perik. Enda memasalah si pertama. Si kedua akan lambah suratna. Si petelukan ayat pitulit kade bandabuh kempak perenduri. Enda lah sikap kai rokana jumana lah sikap pesaina. Enda kalau mekarus bagi ambur saja bagi turah ngepagi turah. Tapi ras duriah turah. Makan nina ayat pitulit kade bandabuh kempak perenduri endai pedas perturahna jana ia sakna benih si enggo turae semakala bancir buah enggo nimai je perenduri kuje ka ambur ije meturah benih dai tapi gegehen perenduri lalap seka segundari sukahan ngeperenduri turah enda masih betelukan masalahna bas perenduri yang burna janahna ijenda durindai gegehen pedasan turah
Jadi lit singasa makalah sempat berbuah benih si turah ndai. Ayat 8, tapi deba dabuh ku tanah si mahumur. Hendak labu saja tanah na mahumur, majile perturahna. Tentu nuan-nuan kita sita ndai si kusuana ndai majile perturahna ngena kalateku. Emang kali tanda-tanda sinuan-sinuan ta majile denggo. Debandai turah bikin pala-palaina bagi bentet tunas ne bagi labu kelia mejingkan. Tapi li deba mis mburi ya bagi adina merdang da miskin belang reh bulung ne bagi enda masih pempatkan. Mejile perturahna jana rebuah pe. Lit deba buahna 30 kali lipat, 60 kali lipat jana lit 100 kali lipat. Ayat siwah, maka idungi Yesus pengajar nina bagikanlah adilit kin cuping du. Lakin kala endar cuping, tapi cuping dai perlu sengaja ipake guna megi kata di bata. Endar tina seharusna bagi kendu ukur kendu. Benana Tuhan Yesus dah ngajar bagikanlah. Terakhir itu Tuhan Yesus bagikanlah. Mengajar si pemenandai kata kena bagikan enda fokus kam guna bagikan sa. Penutupna kata kena bagikanlah adilit kincuping du enda ukurkan si begindu ndai. Lit kala pulang gereja enggo dung kebaktian ning kala nunggu man enggo. Okey. Kai enda begindu imlala. Kaya melala, loka trukruken terbelasi krina ni. Akap nadung gereja lewat gerbang pagar, engkau kadung bagi lanai ka ukurkan. Tapi Tuhan Yesus katakan bagikanlah ukurkan kaisi bagikan dundai. Endalit 4 ndai juma pinggir dalan panpri tanah sir batu-batu melipas tanah na reglas lambaga surat na mintermelus. Tanah si petelukun perenduri, turah, iasak perenduri. Tanah si pempatkan, mekumur mehuli. Enda masuk, mesti masuk arah cupingta si ukurkan. Maka tiap aku pesekata di bata, ku ukurkan uga kemampuan si megisa bagi pegelah talang cupingna. Sebab na cuping enda murah nutup sa asangkan nutup kudin kita. Maka na ugaban gelah talang cuping. Lit kala lit pe cuping nala talangina. Maka na khotbah labu saja khotbah ndai bahan khotbah ndai si man ukuran kan. Tapi uga maka talang cuping si megisa. Adi anak-anak layang gitman uga bandu meremansa. Kam pernandenya. Mamomon layang gitman. Pediak du saja layaman. Adina layaman latenaman. Latenaman penindu. Labrinduman. Ciger pekari. Latenaman pe. Teluari kari bagi uga anak tandai. 2 gendang na. Adila parina kuba juma balik. Mustiman. Maka gua pan pernanden meremansa. Ata ni nama anak nama kedek nama. Sangat tawa ya dah boh kena nakan nama. Buat nasi endok na cup ni na. Kedek nak ata ya. So bagian pan kam. Ata ni ngentah kam. Jem turikan kata di batanda. Lang tutup lah. Endam Tuhan Yesus bagikanlah. Kalah talang indu cuping du si enggo begindu ndak ukurkan enggo 4 ndai turikan Tuhan Yesus juma. Ingat deh. Icenda ibas ayat 10 sanga Yesus serap sisada. Reh ajar-ajarna si 12 kala bagi pekala si megi perumpamaan ndai ndahi ia.
Jenari isungkunna Yesus karena maksud ras tujun perumpamaan dai. Enda mekala si bagi kena, enggo bagi kena, pakena, cupingna, endam perukurna, ngukur kensa. Kala sintrem godung kematian go, ngobanci mulih. Kapna nggodatna. Padahal lo likai pedatsa. Panci kamrah kebatin. Kap ndudan dulu likai pedatndu. Tapi ijenda ajar-ajar sebagin. Si megi kata dibatasi pesah Tuhan Yesus ndai. Ya ladung bas pusuhna. Enggo ku begi 4 jumandai. Tepi dalan berbatu-batu. Bas rambah duri. Menghumur. Kaikin enda. Maka layang muli. Adi lenga idatna maksud Tuhan Yesus. Maka asum serap Tuhan Yesus si sada. Idahi ajar-ajar ikut kena ajar-ajar ndai. Nina ibas idahi kala enda Tuhan Yesus. Jenari isungkunna Yesus karena maksud ras tujun perumpamaan dai. Kai maksudna kai tujunna. Kai erti ras tujun perumpamaan dai. Engkai makanan mesti pakai perumpamaan. Adi mesti pakai perumpamaan. Kakin rahasia ibas perumpamaan dai. Perumpamaan sada bagin banci erbahanca tangkas si terbuni. Umpamanalah perumpamaan anak si papa. Tangkas man banta uga erdosana papakna kita. Tapi ijenda litka perumpamaan. Si beda ras perumpamaan si deban. Tapi baskrina perumpamaan. Perumpamaan enda perumpamaan paling dasar. Engkai maka enda perumpamaan paling dasar. Ijendam bas pengajaran Tuhan Yesus. Ituri kena rahasia uga bacikala bertobat iselamatkan dat pasu-pasu di bata. Pergumulan enda sehman ajar-ajar. Jadi pergumulan ajar-ajar jenda kaikin artina. Ijenda mi pesuh Tuhan Yesus enda karena berita Injil. Jadi enda intina man ajar-ajar labo karena diri na ngaloken kata di bata. Tapi enda hubunganna pengajaran Tuhan Yesus ras doni enda. Ras kala perdosa. Makana pengajaran enda uga kita umat Tuhan ngidah doni singgor dosa enda. Kita si naksikan Kristus, si maba berita karena Kristus. Ijenda menjelaskan Tuhan Yesus. Ibas ayat 10 sada. Erjabak Yesus nina man bandu anggo ibrekan rahasia kini rajaan di bata. Tapi kala si deban si idarat ibagi kena krina alu perumpamaan saja. Biar aku tiap ku oge ayat enda. Engkai maka kambiar nindu kepeken ijenda alu sengaja ibunikan Tuhan Yesus rahasia arti kata di bata halu perumpamaan. Perumpamaan sada bagin petangkasa rahasia di bata. Tapi sada bagin perumpamaan nutupi rahasia di bata. Engkai jelas ban enda maharga. Paulus ibas 2 Korinti katakan kami enda bagiku dintana ingan nimpan erta-erta di bata. Ibas di bata si mahargana doni enda kulihi
ibas di bata si mahergana doni enda. Ema isi berita Injil. Lalik regan asa bas mata di bata. Adi masndu gapa pe buni kendu. Labu mungkin berliandu ampar kendu suki rumah due. Entahna tading kendu di tengah losa. Gapa pe sikap. Isusundu maharga. Rahasia kata di bata. Enda si mahargana bas di bata. Regan asa batang-batang kayu. Regan asa sinuan-sinuan. Regan asa rumah. Regan asa motor. Bas mata di bata. Regan Injil asa silit doni enda. Makana waktu Tuhan Yesus ipridikan nina Bapa sini surga. Enda ma anakku siku kelengi. Ia masih ngena ateku. Maka engkai maka Daud ikatakan biji mata Allah. Lebihkan asa krina Nabi Daud menubuatkan karena Kristus. Nina Daud kan Injil. Enda merbahanca berita Injil dai. Ibu niken Tuhan Yesus alu perumpamaan. Mungkin senggat kam. Aku barenda ku erti perumpamaan enda senggat aku. Kuakap Injil enda beritakan bagai. Enda nake. Memang Injil harus diberitakan ku krina jelma doni enda. Tapi Injil si beritakan dah radu ras beritakan. Radu ras musti ihargai alu cara laman krina jelma tangkas. Engkai maka laman krina jelma tangkas. Lit ayat si deban na Tuhan Yesus ula bereken mutiara man babi. Dan terus kalau aku tersinggung babi kin kata babi lah menghargai emas mutiara. Maka Tuhan Yesus perlu itahanna kebenaran Injil dai la angka kala. Enda merbansa aku biar kepeken labu jual murah Injil dai. Ibu niken Tuhan sengaja alu perumpamaan. Koge sekali nari. Ayat 10 sada. Erjabab Yesus nina man bandu engko ibrekan rahasia kini rajan di bata. Tapi kala si deban si idarat. Ibagi kena krina alu perumpamaan saja. Ertina idahna bungkusna saja. Engko kapna datca. Isina labo bas bungkusna. Isina da dibalik bungkus dai. Di bahasa Indonesia bingkisan. Ibas bingkisan dalit sada si maharga. Enda menginjil. Kala anda idahna bungkus nanda sa perumpamaan da bungkus 4 tanah nda adi engen sa idak do bungkus nangen sa. Pan perik, tanah batu, tanah sirduri, tanah simahumur. Bungkus na denga runindu muli kam. Ngoma ku bagi kata di bat li nda 4. Kai. Pan perik, tanah batu, tanah duri, tanah mahumur. Bungkus na kai perlu lijat ne. Makanya enda bungkus na dengan isi nandai mansi bukakan di bata rahasiana. Makanya li pergentar ta ijenda baci kepeken bunikan di bata. Rusur bas pusuhta di bata menanti. Di bata ndama timaina aku. Di bata ndama perkuah perkeleng. Adilati kuku begikan kata di bata. Ngadi jabab di bata totoku. Ngadi bagi ukur kundai si jadi ban di bata. Adina la bagi ban di bata. La kungkit megi kata di bata. Bagian bas perukurenta. Rehnina di bata. Bagi kendu petendu. La naik kubere. Enda mengerina. Jadi lit sada kegentaran si bas pusuhta. Sirbahanca kita menghaman mandi bata. Sirbahanca terbuka pusuhta. Mindo kita mandi bata bagi kalak pengemis. Bukakanlah Tuhan rahasia andu. Engkai maka kain ras habil
radu-radu megi kata di bata bas Adam ras Hawa, Kain latura, Habil tura. Engkai maka dua perampok di atas kayu persilang, sada terus hinana Tuhan Yesus, sada bertobat. Rahasiana enda meibukakan di bata. Ulah kak biasa enda menentukan nasib ndudoni enda ras tadingken dudoni. Aku adilamin da ibukakan di bata Injil man bangku. Dalam kuta pengki erjudi ya bagaimana? Tapi sada kelengan caje ngerana di bata Yohanes 3:6 perban keleng ateku kam. Ema mengubah geluhku. Maka jenda ayat 12 maka amin nagia i pernah hena tapi labo idahna. Amin nagia i begina tapi labo yang kana. Menakutkan enda. Ulah kam pandang enteng man kata di bata. Adi tutupi di bata, tutusindu pe megisa. Lah angkandu. Bukandu pe matandu lah idahdu. Sebab adi idahna jana angkana tentu jera ia. Jana di bata ngalemi ia. Maka kata di bata mabai kita gelah jera. Kala si jera pasti alemi di bata. Jana radu ras sade di bata ngalemi kala si jera ngenca. Ayat denda 2 kebenaran silah berubah ije. Ise jera alemi di bata. Jana di bata ngalemi kala si jera ngenca. Ija jenda kini tekan. Terus terang ku katakan man bandu aku si sekolah teologi lit cenda sada pergumulan si penting. Ibas zaman reformasi Martin Luther Calvin menekankan iman ngenca. Tapi Tuhan Yesus ijenda menekankan jera. Sebab na beriman labo mungkin lah jera lebih. Sebab jera sendiri artinya bertobat. Bertobat artinya putar balik. Putar balik. Jera artinya putar balik. Sada dua ya. Jera artinya putar balik. Enam bahasa Yunani metanoia. Meta, noia enda nos. Meta enda balik. Nos enda pikiran. Jadi metanoia, endam bertobat, berbalik arah pikiran. Jana Alkitab lah pernah pesirang pikiran ras tindakan. Makana surat Jakobus isina kini tekan ras perbahanan lah banci sirang. Ijenda Tuhan Yesus menekankan pertobatan. Engkai makalah turah kini tekan kala anda lakin jelas pertobatan na. Kai kin jenda pertobatan sila jelas. Lah jelas ia berbalik. Paulus labo sekala perbegu perlua-lualang. Paulus sekala si tutus bas agama. Tapi Paulus perlu bertobat. Tiap kita perlu bertobat. Man banta rusuru anak handai gutul ki narkoban gundari ngotobat. Labo inti bertobat. Inti bertobat linda diriku si lid sura-surana. Linda diriku si kuaka payo. Linda diriku si ateku kin eku dalankan. Enda mesti dalani tiap wari. Sanga si bagi kata di bata. Ije mo iterangi kesah si badia. Cilaka. Si ateku kudalankan ku ukur kendai. Jana enggo kudalani selama enda. Andiko lepak kepehkan. Maka getem pusuh. Erkadiola. Putar balik. Makana te ikutkan Tuhan Yesus.
kalak si putar balik bas dosa nanari rehku Tuhan pasti alami. Jana Tuhan ngalami kalak si putar balik. Putar balik rehku Tuhan Yesus pasti alami. Jana di batang ngalami kalak si putar balik. Penungkunan gundari putar balik ndun diganai. Diganai kan putar balik. Entah dalam nindu sering-sering kendu saja ke. Amin. Tapi dalam nindu je. Tuhan Yesus ijenda penekanan na putar balik. Putar balik bas dosa nari. Putar balik bas kejahatan nari. Putar balik bas kini teken sidekah nari. Barenda nipi tabas gerak. Aku sindekah pula bas aku. Ajari biring barenda. Kujaba penahis kemuhan lebih nak nina. 2 tahun maga pula. Sadanari nipi. Adi engkawil melala dat nurung tandana reksen. Parenda nuan Cina ka. Lewat kau suruh arah laum belin. Ngutip Cina murah. Merinsuh kal merga Cina. Merinsuh kal ernipi engkawil. Adi jeru suruh ukur. Jumpa menipindai melala dat ikan kawil. Mereka kan Cina ndai. Ngadi lebih utip. Jadi enda kita perlu bertobat. Enda kini tegen silabas Tuhan nari. Putar balik kita je. Kakak kita perlu putar balik. Lihat kakak geluhan ta. Silangan na ate di bata. Putar balik. Endama. Si pasti alami di bata. Jana kala si alami di bata. Pasti kasih putar balik. Sioge sekali nari ayat 12 ras-ras. Sanga sioge enda. Ukur kendu. Diganai kam putar balik bas dosa-dosa andu nari. Aku lakutah. Tapi kesaksi badia pasti iterangi na pusuhundu ijenda kam perlu putar balik. Sioge ras-ras ayat 12 sada 2 ya. Maka amin nagyai pernahenna tapi labo indahna. Amin nagyai bekina tapi labo yang kana. Sebab adi idahna jana yang kana. Tentu jera ia jana di bata ngalemi ia. Maka Injil pemedak mata si pentang, nalangi cuping si tertutup, gelah jera, rekadiola. Maka nina Tuhan Yesus man Paulus, kam ku utus ku bangsa si deban, pemedak matana. Gelah itading kena si jahat, itading kena si iblis, reh yaman bangku, ku alemi, cana ku breken ingan si pantas man bana. Enda mas surga. Adi bagi, kala si megi kata di bata, musti jera bas dosa nari. Kala si megi kata di bata, musti ceda atena karena dosana. Kala si megi kata di bata, musti tekna sadar ia kai dosana. Maka pemberitaan Injil paling dasar, kesadaran manusia karena dosa. Yohanes 16 nina Tuhan Yesus adiruh penampat kesasi badia isadar kena doni enda karena dosana. Maka Paulus mejile kini tekena. Nina Paulus surat sada Timotius pasal sada ayat 15. Kristus Yesus ngoruhku doni enda guna nelamatkan kala perdosa. Jana ibas krina kala perdosa. Aku mesti perdosana kal. Rahasia enda bagas. Kini teken si mejile musti ibenai ibas kesadaran aku si perdosana kal. Pertobatan musti ibenai ibas kesadaran berdosa. Maka bansi kita bertobat tu. Ibas sejarah kalak silam bagas kesadaran berdosa.
ndabuh kaku dosa lanai muliakan di bata. Tapi bagi Paulus kala simbages kesadaran ia berdosa, enda berbahan sama Muhammad dia tiap-tiap hari. Makana Injil si iberitakan rahasia ndai kesadaran manusia karena dosana enda masih pemena. Adilalit enda lolit pertobatan labolit kini tekan. Tuhan ta Yesus itekan kena jenda cerah jerandama erbahansa berbalik. Maka jerah reskini tekan sepasang bagi uang logam dua sisi. Maka kini tekan si mejile ibenai bas kesadaran erdosa. Mungkin kini tekan ta mejile adalah sadar kita uga erdosana kita. Kuli-huli hienda gelah kesah si badia ngelembutkan pusuhdu nerangi pusuh uga erdosana kam uga lecikna kam uga belohna kam membungkus pusuhdu si enggo macik erdosa ndai. Kerinana kita kalak perdosa tapi kesadaran tak berbeda. Kesadaran tak enda berbahanca kita berbalik ke Tuhan alu pusuh si getem bagi Daud. Nina Daud pusuh si getem lah itulah andu. Makana ernulih ya Tuhan alemina. Enda merahasiana kala si rehendai begina perumpamaan engkau kap nadatca. Engkai makana kap nadatca. Perbanlah ibu kaken Tuhan. Man kala si ibu kaken Tuhan tentu jerah ia. Maka kala si dadna rahasia Injil jumpaina dirina perdosa. Seteruskan Siti Nari enda ayat 10 telu. Jenari isungkun Yesus kala andai. Enda me kesimpulan bas pengajaran Tuhan Yesus. Si enggo ajar kena tepi danau di atas perahu ndai. Ayat 10 telu jenari isungkun Yesus kala andai. Nina lakin yang kandu perumpamaan enda. Adilah ang kandu uga banci yang kandu perumpamaan si dewan. Maka ni kunda enda perumpamaan paling dasar. Jana ijenda ibas perumpamaan paling dasar nda pendengkanan Tuhan Yesus nda jerah. Masalah ta la jerah enda mah. Labu pasu-pasu di bata kurang. Labu kini tekenta kurang. Jerata kurang. Maka kakak-adik kami perindah mana gelarna jerah bagi. Sambari gelar labu ngubah kita. Jenari isungkun Yesus kalau anda ini lakin angkandu perumpamaan enda. Adilah angkandu uga bansi angkandu perumpamaan si deban. Maka perumpamaan enda pintu. Rahasia nalangi erti perumpamaan si deban. Maka bas perumpamaan si deban je berita cerah. Nina Tuhan Yesus ayat 14 singambur benihe kala simberitakan berita ibas di batanari. Ngambur benih kala Israel ijumana. Minterna itangkap si megisa. Tapi gundari katakan Tuhan Yesus man ajar-ajarna. Singambur da si erberita. Akam do berita amburi lali ergana berita si pesehdai menentukan geluh manusia surga neraka si berita ndai enda si ngambur benih adibas Injil Lukas pasal 8 ayat 10 sada maka benih ndai enda berita jadi si ngambur benih si ngambur ndai perberita benih ndai kata di bata karena Tuhan Yesus. Singambur benih kala simberitakan berita ibas di bata nari. Maun berita endabuh ku tepi dalan. Maka kala si megi berita Jadi jenda si megi berita tanah. Perberita seri, benih seri, tanah beda. Ijenda memulai iterangkan Tuhan Yesus masalah
Kair bahanca Injil latura. Kam rasa aku merincu kala arkini teken. Bertobat dia. Tapi lastah kai masalahna. Ijenda ijelaskan Tuhan Yesus. Kai masalah manusia si megi Injil. Maka la turah kini terkena la erbuah. La jadi keselamatan. La ya bengket gubas kini rajaan surga. Si pemenanina Tuhan Yesus ndai. Mawan ayat 15. Mawan berita endabuku tepi dalan. Kala si megi berita ije begina. Ije minter ibuat iblis. Permasalahan kala lah bertobat. Lid musuh iblis buat namis. Maka tiap aku pesekata di bata sadar aku. Lid musuh. Ijanari karir serangan enda. Mon lid jesir bahanca hilang konsentrasi endam siusur. Mon iban iblis kala anda megelut. Si seharusnya lokinya megelut. Mon iban iblis kala andai rukur si deban enda perusur. Alih kena percakapan. Maka la kala arkini teken lit iblis si muat berita Cara Tuhan Yesus ngajar enda man kala Yahudi asumsi ngambur benih nda ngamburi benih ngikut kin perik tekndukange berita Injil kita ngikut setan. Ingat nu Paulus Elimas ikut na Paulus sanga Paulus berita ku Filipi bagepe sangana Paulus berita ku gubernur. Labo perlu biar kita man iblis. Tapi perlu ingat tiap kita berita Injil ngikut dia. Kala Yahudi ngambur benih ngikut peri. Si pemenar bahan salatura ngikut iblis. Gundari pe ikut nagame. Ya makanya guru bandu lah. Lah kuidah nindu. Kak maka ngeri alang adidah dah kamu. Iblis tak buat na. Tandukang lid masalah bas geluh ta enda. Kai pela banci dungi isi pelang. Tapi sada kata di bata bacer bangsa kita pula. Terakhir endar kawe aman bangku. Enda kel masalahku nina. Kai biar. Janari pela banci pula kebiarna. Jadi engkai makana aku mon la aku rela adilindai pelayanan acara ngogi kata dibatasi enggo itentukan la aku ngit batal kensa sada bas pusuhku lid kari ate dibata ngerana man si megisandai ku batalkan malaya pula. Makana penting kal si teruskan ercakap kata di bata. Radu rahasia penting kal kita sadar lid musuh. Enda manjagan. Abraham sanga iya. Berikan persembahan mandi bata reh peri. Igurba Abraham. Kam rasa aku ingat resaksi Injil kam lid iblis. Ngikut muat kata di batanda. Enda kam rasa aku perlu sadar ugan jaga isa. Kelah ula ipatu kina kata di batanda. Kalau andai lah teksa. Ia cuma. Ia kalau perlu usah. Lengang geluh pertendina, maka kita mesti bertanggung jawab. Kita ya, dirindu. Bertanggung jawab gelahna ulah bene kata di bata
si enggo begi kade-kade ta temanta. Enda me ijelaskan Tuhan Yesus si pemena alasan laturah kini teken kala. Eruh nindu ya kesasi badia nga. Maya nga dia lo kena. Adila lo kena. Ya iyalah pagi. Labo bagi. Paulus usaha kena gelah kala te. Si pemena mesti ikut kita jagai pendahin iblis gelah ula buat na kata dibata bas kala ndanari. Enda masih pemena masalah kala lar kini teken. Ije minter enda ayat 15. Maun berita enda buku tepi dalan ema kala si megi berita eje nari begina. Ije ka minter ibuat iblis. Ibas ia nari berita si enggo ia ambur ibas ia ambur perlu ijagai. Gelah ula buat si gelap ndai. Ayat 16. Berita sinda buku tanah si erbatu-batu. Ema perumpamaan karena kala si megi berita minter alu kena alu meriah ukur. Ndai melipes. Tanah na minter turah. Minter meriah ukurna. Maka kala si murah kal. Tersentuh hatina. Tanpa rukur. Enda bagi kam pagi perbenena kata di batanda. Minter ia lo kena alum riah ukur. Ayat 10 itu. Tapi kentisik ngenca. Sebab berita larurat ibas ia. Ulah kita sanksi adi itolak kalak jabapi kalak kata di batandai. Memang kata di batalaban si mekarus ngalo kenca. Rukur kalak. Ijenda me si pedua kenda minter alo kena meriah ukurna. Tapi kentisik ngenca sebab berita larurat ibas ia. Reh kenca kini serat entah ayak-ayak kalak. Perbahan berita minter ia murtad. Peduakan lid penganiayaan ban berita Injil. Kerinandai sinuan-sinuanda kenalas. Tapi dalam baga suratna ia mismelus. Ijenda mengkalak singgo ngaloken Injil. Lid kini seran geluh. Janah lid serangan. Bas doni nari. Tadi kena. Adi enda masalah nakai. Labo lalid las. Man katanken man bana. Labo lid serangan bas doni si perdosa nari. Si man sampatan ia. Enda bagin. Sila tersilahkan. Maka ku katakan man bandu. Adi alo kendu tendu Tuhan Yesus. Pasti kami cakapkan kala. Pasti lid kesusahan du engkai. Ban enda masalah surga neraka. Maka lah setuju kegelapan dai. Linda kegelapan dai buat namis kata dibata. Tapi lindai lah terbuat tetapi ipa sega-segana. Ngonda icikap kata di batandai bagi. Ipa pekina tandundai. Sakitlah bana anak. Rubatlah merawalah kade-kade. Itiga panah bagi endam. Ngomula yang kaina. Meslit kal penakitna. Rekanina keluarga. Ulakin ku gereja handai. Memang sakit anak ndueni naka. Endalo masalah ku gereja, masalah surga neraka. Peduakan kala laser kini teken perbanlid penganiayaan. Enda majari Tuhan ajar-ajar, enda majarina kita. Gelak ibas kita ngabarkan Injil sidah enda mustikin enda dalani lid paketna. Ayat 10 itu tapi kentisik ngenja sebab berita larurat ibas yanari. Reh kenca kini seranta ayak-ayak kala. Ia perban berita minter kel murtad. Pulagi manggo aman atena. Aman teluari. Pagir kang kini seran. Kusungkun kam. Lenga begindu Injil. Ras enggo begindu. Lenga begindu. Barenda. Lid nge kesusahan dunggeluh. Buene. Tapi lalit si keberatan. Enda kuturikin sada cerita singkat. Lid bapa ana rasana nukur kuda. Tukurna kuda anda teguna.
Jumpa kala. Mengkai baga. Mencari tukurna kudana. Lo karesakna. Mengkailah nukur kuda lah resak. Maka nina bapa nanda. Resakna. Cakapkan kala kaki dah. Tukur kuda lah resak. Nina. Mis nang kianak nanda. Galan tak tu. Jumpa karas kala si dewan. Cakapkan anak nanda si kemali. Kurang ajar. Bapa nanda nggo metua. Ia kange atena datas kuda nandai. Endam bapa manjakan anak-anak. Renina bapana enak lupasi. Pandang kalak kita. Aku tuan sangku. Metuan kin bapa sana. Akulah di atas anak nina. Pa nina ka. Nggo ka di atas bapa nanda tak tu kuda nanda jumpa ka ras kala. Si petulukan. Bapa na sekel egoisnya ya. Kel anak na singuda. Dengan tukurna kuda nandai. Miskang tena iya di atas. Enda nak dai ko di atas pandang kala, enda aku di atas pandang. Duhana kita di atas ya. Ngongenat kel kuda nanda ya, dia dengar kat tu kedua ina. Runing ko makana. Bali ras nini nanai, bapa anakna lakel meteh keleng. Dua ina kel kuda nandai. Dengar kel tukurna. Adikam dah sini ukur kuda nanda uga bandu kelah ngadi cakap galak. Ndailah resak andu macakap pun galak. Kam ngeresak secakap pun galak. Anak andu ngeresak secakap pun galak. Dua indu cakap pun galak. Uga ban makalah cakap pun galak. Sungkun kam. Maka nina bapa nandai. Si tegunda kuda nak cakapkan kala. Engkau di atas cakapkan kala. Aku di atas cakapkan kala. Si dua dah cakapkan kala. Uga naringi makalah cakapkan kala. Nina anak-anak. Sada kap lengan si ban pa. Nina anak nanda man bapan. Gua nari anak. Apa nari kata melangan si ban. Silanja gua kap dupan. Maka ilanjana mekuda nandai. Engkau mesui awak bapa nanda balik anak nandai. Ngerana dengar kalak. Nanai. Engkau mati ia tindi kuda nandai. Ngate kalak makan ngeranai kalak. Digan ka mati. Mau tukar kam git ka kam. Lonop dah itu ku gereja ka imi handai. Cakapkan kalak. Cocok kap setan. Sebab ijen dah Injil dah beritakan. Basi deban na. Pasu. Si ban enda gelah kita pasu-pasu di bata. Situ huna lo kadar pasu-pasu bagepe. Maka doni enda katakan man bandu. Mate kam enge Athena. Kunraka kam eme ate iblis. Maka harus lawandu. Bunikan kata di batandai. Megenggeng kam. Let serangan musuh. Enda metiap akur berita Injil kuja bagai nggo kam karya meling tahan kange karian tahlang. Mesti enda jadi lit serangan dai peniksaan cakap. Terus terangnya zaman Tuhan Yesus labu saja cakap ibu Nuh si Nuh seise nandena bapana. Maka renina Tuhan Yesus aku labu mabadami maba perang. Nandeng lawan anakna, bapa nglawan anakna, si metua nglawan permainna. Kerina isi jaguna musuhna. Erkite-kitekan aku nina Tuhan Yesus. Adilakam siap behenda lo baci turah kini tekendu. Kita besar berita adilasi dah henda labo karisita jaga isa. Lid penganiayaan ban Injil dai nembah ati setan. Kuoges kalinari ayat 14. Berita sinabu kutana sir batu-batu ema perumpamaan karena kala si megi berita minter ya lo kenalum ria ukur. Tapi ayat 10 pitu. Tapi kentisi ngenca sebab berita ela tura ibas ia rekenca kini seran entah ya kala ia perban berita minter murtad. Apa ikam tading kendunge kari
berita Injil Tuhan Yesus si engkelengi kamdai. Ayat 10. Berita sindabuh kubas perenduri ema perumpamaan karena kala si megi berita perenduri. Doni enda enggor dosa. Kai jenda perenduri ngasa ia ema ayat 10 waluh 10 waluh tak 10 siwah 10 siwah mah lah jelas bos kitab kenda me kearun kernang geluh enda bagepe arkiteken kebayakan nipu iya adi si pertama ras kedua anda darat nari musuh si petelukan enda bas nari maka musuh si ngerina ibas nari kai kearun kernang geluh enda ugakin jerbahan berita ndala turah adilah gegehi ikut-ikut saja Tuhan dalo kari kai pelit kai pan ugaban enda bas Matius pasal 6 ayat 33 Tuhan Yesus reban jawabna darami lebih kini rajan di bata dalan kensingena Athena kenca itambah kena kai si perluman Bandung aku enggo melayani hampir 20 tahun dua ngencalalap kata di bata simbages naman bangku sepak saenda si pemana Matius 6:33 darami lebih kini rajan di bata maka si debana itambahkan man bando maka labu aku buesa peduli karena geluhku keluargaku uang sekolah anakku bas geluhku ndai jaminan labu basaku jaminan das Tuhan janji Tuhan darami kini rajana dalankan singena Athena enda lebih asa cukup sehwari enda genap enda kam labu tergegehindu adilah ibre Tuhan bere Tuhan dalanna sadangenca darami kini rajana dalankan singena Athena peduakan kata di bata si terus pegegehi aku sepak saenda ketangkasan pasal 3 ayat 7 ibas ia mekunci kini Rajan Daud adi talangina ise pelang asuk ngerauksa adi raukna ise pelang asuk nalangisa maka pendahin di bata tergantung bas Tuhan Yesus adi enggo talangina taatilah jadi tapi adilah talangina ulang kita melangkah enda me singgeluh bas pusuhku enda mesiku turikan mankala si megi berita Injil adi aru Athena turikan janji di bata darami kini rajana dalankan singena Athena lo banci kam laman lo banci la sekolah anandu lo banci la lid kai si perlu kendu musti sidungi si sampati kai singambati kala rehku Tuhan Yesus petelukan kearun kernang geluh enda basnari jadi labu masalah darah nari si paling bahaya basnari aru biar kai pagi pan bagepe arkiteken kebayakan nipu iya enda labu aru lalit nakan tapi aru labaya serienda masalahna kam malabu sapai be malu kam biar laman malu aru tendula bagi kalak bayak ndu enda mabas nari si menipu Tuhan Yesus ajarina ajar nartoto adir toto kam Bapa kami sini surga ipo badiaken min gelarndu rehlah min pratendu kini rajandu i doni bagi surga canah berikan man kami nakan cukup warisi senda makanya Tuhan ajarina kita
Wari sadawari ipeliharana. Kam atendo ngadi 70 kesusuran ipelihara Tuhan terus. Memang ipeliharana. Tapi dalani sadawari kam merjunjun tendu je bias nakan siwah tahun bagi. Malatih siya kak nusun sanakan siwah tahun. Pangelah nakan baru lalap. Enda permasalahan. Rebanca kalaklah turah kini terkena aru karena lalit aru labaya. Tapi janji Tuhan cukup kena malah ditambahkan kai kita perlu lebih asa kita perlu lid. Si terakhir enda mekala si tuhu iselamatkan Tuhan erbuah gluh nandai ayat 20. Syoger seras sada dua ya. Berita sing mambur kutana si menghumur ema perumpamaan kala si megica yalo kena berita erbuah pe lit 30 lit 60 cana lit kape 100 kali lipat buahna. Kata di bata enda lit telu Injil nuratkan sama Matius, Markus, Lukas cana ibas Lukas icenda ditutup Tuhan Yesus perumpamaan enda Lukas 8 ayat 15 benih sindabuh ku tanah si menghumur iandingkan mankala si megi berita i bagi kena i buni kena ibas ukurna si mahuli dengan tetap engkau begindu bunikan tetap janah megenggang ula pedian iblis muatsa iblis guru garisa enda erbuah seri kerinana pencobaan membantah perbeben idarat nari seri tapi ibas nari berbanca beda lid kala andai bagi kena ibuni kena ibas pusuhna tetap megenggang enda si jadir kini tekan kata di bata wari enda dua bagi kai man bangku rasman kala si deban seri kita mesti megi kata di bata ngalokan kata di bata munikan saja nah megenggang adi enggo enda sidalani gelah rek sempurnana si sampatika kala si deban megi ngalokan munikan kata di bata icenda ma rahasia kini rajan di batandai ipetangkas Tuhan man ajar ipetangkas naman banta si barenda me khotbah kai banci begindu bunikan bas pusuhndu si bunikan du bas pusuhndu ndai musti kam megenggang canah buahna laban silalin bagi kita merdang laban sila turah adi enggondai yang berukutana si menghumur laban sila erbuah adi menghumur ndai megenggang lid hasilna kata di bata si begindu rasiku begi tapi nimai berhasil ndai megenggang ulang adi enda me kata di bata ibas minggu enda sepindo ibu mimpin sabas rende ras retoto rende kita saya kari retoto canah doa berkat. Sepuji Tuhan, arah lagunta nomor 133. Kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran.
taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Bait petelukan sineken satu sada. Bait si petelukan. Dalam kita menaburkan, walaupun sengsara kita akan menang. Saat tangis silam, Tuhan menghiburkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Si besikap pusuk ta ertoto kita. Bapa kami sini surga, ersemuli kami ngatakan bujur. Ngoi taruh kendru kami ndai ku rumah pertoton enda. Janang go banci pe ibeki kami perkatandu. Maka kalak sangap si dosa-dosana ia lemi Tuhan. Si itading kena dosa, jera ia ibas dosa nari, reh ia ku Tuhan, guna ngakui dosa nandai, jananggit erdalan, ibas dalan si tetapkan Tuhan. Mindo kami man bandu, Tuhan kami Yesus, gelah itambah kendu terus kepintaran kami, nangdangi perkatandu, gelah nabanci katandu lai begi kami saja ngenca, tapi idalankan kami, ibas kegeluhan kami. Bujur pe katakan kami man bandu, ade banci begi kami perkatandu, ugakam Tuhan Yesus, ngajar alu perumpamaan, gelah banci yang kai kami perkatandu ndai. Maka benih ndai, meka firman Tuhan, janak tanah ndai, mepusuh si ingan benih ndai ndabu. Katakan kami bujur man bandu, ya jarindu kami, uga erbagi-bagi, tanah ndai mepusuh manusia ndai, si kujeme firman Tuhan tabur. Maka kata di batandai, lindabuh ku tepi dalan, lindabuh ku tanah serbatu-batu, lindabuh ku perenduri, lindabuh ku bas tanah simhumur. Mindo kami man bandu, ibas kerina keberadaan pusuk manusia ndai, si ijumpai kami, gelah nabanci berhikmat kami, gelah nabanci teh kami,
ibas diberitakan perkataan du, lit musuk ema iblis ndai, si muat katan dundai, gelak labanci ibegi kami ibegi kalak si deban. Gelak banci yerti kami, maka katan dundai, lambages ibas pusuk kalak si megisa. Gelak banci teh kami, ke arun ate kalak ndai, sirbakan cala ia pang, guna ngikutkan kam. Tuhan mindo kami manbandu, gela arah pendakin kesandu si badia, simbrekan kami bijaksana, ibas nurikan katandu mankala si deban, gelana katandu banci seh turah ibas pusuk kalak si megisandai. Bagi pertoto kami manbandu, gemburilah terus pusuk kami, gelah banci pusuk kami menghumur, gelah na banci perkatandu turah ibas pusuk kami, gelah banci lit tuhu persadan kami ras Tuhan Yesus. Adilit libas kami enda, singgo merincuk ersura-sura ibas pusukna, guna bertobat, guna ngikutkan Tuhan, ngalokan Tuhan jadi di batana, juru selamatna. Mindo kami manbantu o Tuhan, gelahna kamsi erdahin, simbata sisa, pendakin iblis, simuat perkatandu. Sirdakin gelahna banci, adinggo bengket katandu banci, min rurat libas pusukna. Bagi pemindo kami manbandu, adilit ke arun ate, sirbakan sa katandu banci, erbuah enda pemindo kami manbandu, gelahna kamsi nampatisa. Berikanlah o Tuhan kini teken, berikanlah pusuk si menghumur, gelah katan banci, turah erbuah alu erlipat-lipat ganda. Pasu-pasu setiap katandu si enggo bengket kubas pusuk kami, singgoi begi kami piga-piga kali, gelah nakam sinjagesa, alu pendakin kesahandu si badia. Ertotope kami manbandu, gelah ibas ugwa keadaan pe, banci beritakan kami perkatandu, tambahkan kininggitan kami, guna nuri kenca mankala si deban. Ibas paksa enda pe, ngatakan bujur kami, guna warisin lebih, ibas penguburan orang tua Mama Ria, idah kami erdalan, menghuli kerinana, lah kami terkalang ibakan udan, jana banci begi kami pe perkatandu, ertoto kami perpulungan du, guna keluarga Mama Ria, keluarga Mama Hana, gelahna kamsi, berikan terus penghiburan manbana, simpegegehi ia, gelahna banci, ibas keadaan nasi genduari, ibas dilondu orang tua si kelengina, banci lit penghiburan larbakan ca ukurna gulut, tapi lit pengharapan, ibas pusukna sada persada, ertotope kami guna keluarga nasi deban, adinggo begina perkatandu, gelana banci, iukur kena ka, itading kena pagi doni enda, ijaka inganna, gelana banci min, Tuhan Yesus itu ki orang tuana, banci ka ipilihna, jadi juru selamatna. Bujur Tuhan kami Yesus ibas kai sibakandu, ku tengah-tengah kegeluhan kami, sada persada. Bagepe adi kentisik nari,
Mulih kami ibas rumah pertoton endanari, kamsi engkawali sa kami, kamsi masu-masusa. Enda pertoton kami, ibas gelar Tuhan kami Yesus, kami ertoto. Alokan pasu-pasu, ibas di bata, bapantanari. Terang ayo sinalsal, ibas di bata bapantanari. Bagepe pengalami dosa, ibas Tuhan tak Yesus nari. Nusurlah man bandu. Bagepe kemalaman ate, sirahna ibas kesak si badianari. Si jadi kesanga peneman bandu, simbaba kemalaman ate man bandu, jadi bagindu sada persada. Ibas gelar Tuhan kami Yesus, kami ertoto. Bapa terima kasih sindekan.